Good morning, everyone. My name is ELENA Pop. I'm the Executive Director of the Eviction Defense Network. Buenos días a todos. Soy ELENA Pop. Soy la directora de la Red de Defensa de Desalojos. We are a nonprofit in LA County that emphasizes keeping people in their homes and preventing gentrification. Somos una organización sin fines de lucro en el condado de Los Ángeles. Nuestra meta es prevenir el desplazamiento y prevenir el alberguesamiento de nuestras comunidades. Little bit of a hiccup here. For some reason, my presentation. We are here at our Saturday morning presentation. And what I want to acknowledge is that I recognize that people facing displacement are stressed out. Estamos en nuestro taller de los sábados en la mañana y quiero reconocer que entiendo que las personas que están estresadas, que están siendo desplazadas, están sufriendo mucho estrés. But if you play into your stress, then you will not do well. Si no manejan su estrés bien, no van a tener éxito. Therefore, it is essential that you deal with your stress. Es esencial que manejen su estrés. And the best way to do that is to come to these webinars, get the information that you need so that you know that this is not the end of the world, and so that you know how to manage it, which will automatically reduce your stress. La mejor manera de manejar su estrés es venir a estas presentaciones para aprender y entender, para reconocer que eso no es el fin del mundo y para poder tener las herramientas que necesitan para no estar tan estresados. So please come to the webinars. Saturdays, there's a lot of opportunity to ask your questions and have your case assessed. Los sábados hay mucha oportunidad para hacer sus preguntas y para que les ayudemos a analizar su caso. We also have a support group on Friday nights. If somebody could put the link to the support group up right now. Tenemos un grupo de apoyo los viernes en la noche. That's tenants helping other tenants, inquilinos ayudando a otros inquilinos. And it's run by tenants who were nervous when they first started meeting with us. Y la gente que va a participar, sí, tenían miedo cuando empezaron a estar con nosotros and have fared really well in the process. It's very important to understand that we are in the middle of a health crisis, an economic crisis. There's nearly 500,000 households in LA County that have been unable to pay their rent. Harassment is greatly increased. Illegal lockouts have greatly increased. The laws are confusing and they keep changing. They expire, they come back, and there's not enough legal assistance. Es súper importante reconocer que estamos en medio de una crisis de salud, una crisis económica. Hay casi 500,000 de hogares en el condado de Los Ángeles que no han podido pagar su renta, están en riesgo de desalojo. El hostigamiento ha incrementado bastante. Los bloqueos ilegales también incrementados bastante. Las leyes son una gran confusión. Las protecciones que existen se vencen, regresan, se cancelan. Así es que por eso también son confusas y no hay suficiente ayuda legal. So when people text me, can I ask you one little question? The answer is no. Cuando la gente me textea, ¿le puedo hacer una preguntita? La respuesta es no. I don't have time because it's like 50 of you a day wanting to ask one little question, porque son como 50 preguntas al día. And I can't get anything done if I'm answering one little question. That's why we have these workshops, so you can come and ask your questions here. Por eso tenemos estos talleres para que vengan a hacer sus preguntas aquí. And it is essential that you listen to the questions and answers by other people. Es esencial que escuchen a las preguntas y respuestas de otros. Every time someone asks a question, they stop being the owner of that question. Cada vez que alguien hace una pregunta, ya la respuesta no es para ellos. The answer is for all of you. La respuesta es para todos.
I make it general enough that all of you can benefit from the answer. Lo hago suficiente general para que todos beneficien de la respuesta. So please listen to the answers. Favor, escuchen las respuestas. The Eviction Defense Network is part of something called the Right to Counsel Coalition. La Red de Defensa de Desalojos es parte de una coalición que se llama el derecho a un abogado. We are fighting for a law that will require the government to give you a lawyer if you're facing eviction. Estamos luchando por una ley que requiera al gobierno que les den un abogado o abogada si están luchando contra un desalojo. But in the meantime, mientras tanto, we have gotten money from the county and the city of Los Angeles and a few other cities like Santa Monica and Long Beach. Hemos logrado dinero del condado de Los Ángeles, de la ciudad de Los Ángeles, Santa Monica, Long Beach y un par de otras pequeñas ciudades to help tenants during the pandemic, para ayudar a inquilinos durante la pandemia. And we're hoping that this program will be long-term. Y esperamos que sea a largo plazo. So every single law office that represents tenants for free is part of this coalition. Todas las oficinas legales que representan inquilinos gratis son parte de esta coalición. And this, in order to access those lawyers, para tener acceso a esos abogados, you go to stayhousedla.org. Van a stayhousedla.org. If someone can put that address standalone in the chat right now, please. Stayhousedla.org. In order to access this website, where you can find out about other workshops, read more about your rights, or connect with a lawyer, donde pueden encontrar otro taller, aprender más sobre sus derechos, o ser conectados con una de estas oficinas de abogados. Now, every single one of these offices is now at capacity. Todas estas oficinas están ya a plena capacidad. I recommend that you still try to get help for free. Recomiendo que igual traten de lograr ayuda gratis. That if they have a waiting list, you cooperate with them. Si tienen lista de espera, cooperen. If they don't have a waiting list, then come to these workshops. Si no tienen lista de espera, vengan a estos talleres. We have not had anyone who followed my directions in these Saturday morning workshops fall through the cracks yet. Nadie que ha seguido nuestras instrucciones en estos talleres de los sábados en la mañana ha fracasado, ha tenido mal éxito. Okay. So come on Saturday mornings and ask your questions. Vengan los sábados en las mañanas y pregunten sus preguntas. If you are in a court that we cover, we also will put you on our waiting list. Si están en una corte que nosotros cubrimos, los vamos a poner en nuestra lista de espera. But then please don't get nasty with us. Like I get these really annoying texts from people. I've come to every single workshop. I've done everything you asked me to do, and I'm still not getting help. Well, I am very sorry, but there are only 19 working hours in a day. And we are doing the very, very best we can. Recibo textos irritados de gente que asiste a las reuniones. He hecho todo, he venido a las reuniones, todavía no me están representando, todavía no me están ayudando bien. Me disculpan, estamos haciendo lo mejor que podemos hacer y nada más hay 19 horas hábiles para trabajar en cada día. So, and you don't help yourself when you do that. No se ayudan sí mismos cuando hacen eso. In fact, it lowers you on my list of priorities. Los hace más bajo en mi lista de prioridades because I need clients who understand that they are not the only person on the ship and that the ship is in a storm and that we all have to work together to make sure everyone gets help. Porque clientes que se quejan y se ponen que son latosos, pierden prioridad, porque yo necesito clientes que entienden que estamos en un barco, en una tormenta, y que nada más vamos a sobrevivir todos si todos cooperamos y nos ayudamos en vez de ocasionar problemas. So please come to the webinars, ask your questions here,
We're here all day on Saturdays. Estamos aquí todo el día los sábados in order to make sure people get seen, para asegurar. The other thing that you need to do is you need to become part of the tenants' rights movement. La otra cosa que necesitan hacer es hacerse parte del movimiento de inquilinos. And right now in the chat, if we could put all the links for ACE, Tenants Together, and the tenants unions. Ahorita en el chat vamos a poner los enlaces para ACE, Tenants Together, y los sindicatos de inquilinos. ACE and Tenants Together are statewide organizations that do policy advocacy to change the laws. ACE y Tenants Together son ambas organizaciones estatales que hacen gabildeo para cambiar las leyes. You should all be part of either both or at least one of them. Todos deben de ser parte de los dos o de a lo menos uno. And then when they send you an email saying, call the governor or call your representative or come to this meeting or come to this demonstration, y cuando les mandan un correo electrónico o un texto, llamen al gobernador, llamen a sus representantes, o hagan esto en Twitter, o hagan esto en Facebook, o vengan a tal reunión, lo deben de hacer, ¿ok? That's how we're going to get stronger laws. Así se hacen mejores leyes más fuertes. I'm not sure about the membership structure for Tenants Together. I do know that ACE has a very strong LA chapter. ACE tiene un local muy fuerte en Los Ángeles. ACE members get a lot of help and advocacy. Los miembros de ACE, mucha abogacía para ayudarles, especially with landlord harassment, especialmente si el dueño los está hostigando. The tenants unions, the largest one being the Los Angeles Tenants Union, with tenants union in almost every city in the county. Hay sindicatos de inquilinos en casi todas las ciudades, la más grande, el de Los Ángeles, also protect their members. También protegen sus miembros. So please join ACE, Tenants Together, and your tenants union. Háganse miembro de estas organizaciones. We have our webinars recorded, and right now, somebody's going to put the links to all of the recordings in the chat. Nosotros hacemos grabaciones de los webinars. Listen to them many, many times. Escúchenlos muchas veces. People often ask me, well, how many times do I have to go? La gente me pregunta, ¿cuántas veces tengo que ir? As though if it's a huge burden to come, como que eso es algo, un reto para venir. You need to come. You should come, and you should come and you should enjoy it. Deben de venir y deben de disfrutarlo. And you should come here until you can teach it. Deben de venir hasta que lo pueden enseñar, hasta que puedan ser el maestro de la presentación. And then you should continue coming, y deben de continuar a venir, because the laws change. And this is where we give updates, porque las leyes cambian, y aquí están los updates. This is a diagram of the eviction process. I'm not going to go through it right now. Este es un diagrama del proceso de desalojo. And you need to understand it and understand it well. No necesitan entender muy bien. These are examples of the kinds of notices that you get. You need to understand these notices. When you come to us, we ask you to pick a route. I'm moving or I'm staying. Cuando vienen con nosotros, les pedimos que escojan una ruta. Me quiero mudar o me quiero quedar. We encourage people to stay. Queremos que se queden. But we also help people to move out. Pero también les ayudamos a mudarse. And there are 16 factors that we consider in deciding which route you should be on. Y hay 16 factores que consideramos en decidir en qué ruta deben estar. I'm not going to explain those right now. No los voy a explicar ahorita. I'll explain them sometime in response to an answer today. Quizás respondiendo una respuesta hoy los explico. But more importantly, you can watch the webinars and hear my various explanations of it throughout different webinars. Y pueden escuchar esas explicaciones. What I will say is that the most important factor is you, the tenant. El factor más importante es usted, el inquilino. If you are a nervous ninny, stressed out, not listening to instructions, not getting us the evidence that we need,
whining, complaining, being angry in how you tell your story, and not, just basically being a victim to the whole thing. You will not do as well as the tenant who is empowered, who understands that they are an important character in this whole scenario, that they are the most important factor in the whole scenario, and that by being empowered and educated and knowledgeable and calm, you will make the best possible decisions and get the best possible outcome. El factor más importante en determinar qué pasa es ustedes mismos. Si son miedosos, no pueden escuchar, no siguen instrucciones, no pueden entendernos porque los nervios interfieren con la capacidad de entender. Cuando hablan de su caso, son enojones o bien whiny, quejones, o hablan en un tono indignante y no siguen, no cumplen, no nos ayudan a ayudarles, no van a tener el mismo resultado que el inquilino que está empoderado, tiene el conocimiento de lo que está pasando, pueden hablar bien de lo que les está pasando, explicarlo bien, con un tono muy agradable. Esas personas tienen mejor éxito. So please come to the webinar so we can teach you that. These are the 16 factors. I am not going to explain them right now. We also in the webinars explain the laws that impact you. También en los webinars explicamos las leyes que los impactan. And I'm not going to do it now. This presentation is at 1 o'clock. Esta presentación es a la 1. So you need to be knowledgeable about the law. También explicamos en los webinars las leyes que impactan aquí. No las voy a explicar ahorita. Esa es a la 1. Also in the recordings, también en las grabaciones. But it's important that you both understand the law and the process of eviction. Es importante que entiendan las leyes y también el proceso de desalojo. This is a recent change in the law that we explain at the 1 o'clock seminar. Este es un importante cambio en la ley que explicamos a la 1. We still have protection against no-cause evictions all over the county. Todavía tenemos protección. No los pueden desalojar en ningún lado en el condado de Los Ángeles sin una razón legal. And we still have protection against no-fault evictions in the county. Todavía tenemos protección contra desalojos cuando ustedes no han hecho nada mal en todo el condado. And we still have protection if you have extra people and pets and for any noise that they make. Todavía hay protección por todo el condado si tienen personas extras y mascotas extras y también el ruido que ocasionan. But you can get evicted for a nuisance, a crime, or other lease violations. Pero sí pueden ser desalojados por molestias graves, cometer crímenes y otras violaciones del contrato. Often I will say your notice is not valid. And then someone a couple of weeks ago said, you keep saying that, but I don't know what that means. Alguien me dijo hace un par de semanas, siempre dices eso, pero no sé lo que quiere decir. It means that you can decide if you want to tell the owner before the notice expires. Hay que decidir si quieres decirle al dueño antes de que se vence la nota, this notice is not valid under the tenant protections under COVID. Esa nota no vale bajo las protecciones de COVID. Or do you want to save it for a defense in your trial? O quieren ahorrarla como una defensa en el juicio. Sometimes if we tell them, then they fix problems and then you can get evicted faster. A veces les decimos y luego pueden arreglar el problema y se desalojan más rápido. You need to get specific legal advice before deciding that. Where do you get that? Well, you can ask a question here. Necesitan consejo específico antes de decidir, que lo pueden recibir aquí haciendo su pregunta. Or if people can put up the Monday and Wednesday links, please. También pueden venir el lunes o el miércoles, where fewer people come, donde vienen menos personas. If you're having problems with your landlord, you must be attentive to the mail.
Si están teniendo problemas con su dueño, tienen que ser atentos a la correspondencia. Because if the landlord files an eviction action, the court will send you a warning. Porque si el dueño archiva un caso de desalojo, la corte les manda una notificación de advertencia. Get informed delivery at the post office. The post office will then send you an email about that very important letter from the court. And then if it doesn't arrive, you know you have to do something. Porque así la oficina de correo les manda un correo electrónico diciéndoles, hey, la corte te mandó algo importante. Y si nunca llega, pueden investigar. I would make a practice of knowing when your postal carrier comes so that you can be there and then get your mail out immediately. Tener conocimiento de cuando llega el cartero para estar ahí y sacar la correspondencia inmediatamente. Owners will steal the mail so that you don't get that notice from the court. Dueños se roban la correspondencia para que no reciban esa notificación de la corte, and judges do not believe that they do that. Y los jueces no nos creen. And if you're really concerned, you can go to the court every 5 days and give your address and the names of all the adults to make sure that it hasn't been filed. También pueden ir a su corte cada 5 días, una vez a la semana, para dar su nombre y el domicilio para asegurar que no se ha archivado. Se dan los nombres de todos los adultos en la casa. And you need to attend the webinars. How often? Until you can teach them, and after that, regularly to make sure that you know about changes in the law. ¿Cuántas veces? Hasta que lo puedan enseñar usted. Y después de eso, regularmente, hasta que, para asegurarse que conozcan los cambios en la ley. And you need to know where to get legal help when eviction is filed. Y necesitan saber dónde conseguir ayuda legal cuando se termine un caso. I used to tell people that we're in the 4 courts that we cover, which are downtown LA, Pasadena, West Covina, and Compton, if you live in the city of Los Angeles. Yo antes daba para las cortes que cubrimos, que es downtown, West Covina, Pasadena y Compton, si viven en la ciudad de Los Ángeles, I would give you our direct intake information. Les daba nuestra información directa. Why? Because we were retaining anyone who contacted us, porque abríamos todos los casos que nos contactaban. We can't do that right now. No podemos hacer eso ahorita. Why? Because we have too many open cases. ¿Por qué? Porque tenemos demasiados casos abiertos. So we want you to have your best possible chance of getting a lawyer. Queremos que tengan el mejor chance de conseguir un abogado gratis, a free lawyer. So we give you all of the possible resources by going to stayhousedla.org. Yendo a stayhousedla.org, pueden conseguir todos los posibles recursos. And then if they all turn you down, si todos los niegan, we'll put you on our waiting list. Los ponemos en nuestra lista de espera. Okay? But that could change. Eso puede cambiar. I interviewed a great lawyer yesterday. Entrevisté una abogada maravillosa, and we have made offers to 2 other lawyers y hemos hecho ofertas a 2 otras, and offers to 2 paralegals y ofertas a 2 asistentes legales. And so we might be fully staffed up in a week or 2 and trained in 3. Podemos tener más personal en 1 o 2 semanas y tenerlos entrenados en 3 semanas. And then we might start going through that waiting list. Vamos a manejar esa lista de espera. And so then you'll have a good chance of having us represent you. Tendrán mejor chances de que nosotros los representemos. Please do not beg me to open your case. Por favor, no me rueguen que abra su caso. Your amount of begging does not have any influence on the decision to open. And in fact, again, it's irritating because it tells me that you are not going to recognize that we're in a ship in a storm and everybody needs to cooperate. Es un señal que no saben que estamos en el barco en la tormenta y todos tienen que cooperar. We make our decisions of what cases to open based on very specific factors. Hacemos nuestras decisiones basadas en factores muy específicos. Large families, elderly people, disabled, get priority. Familias grandes, personas ancianas, personas discapacitadas tienen prioridad. Extremely low income people get priority. Gentes de muy bajos ingresos, prioridad, especially if they are in a rent stabilized unit paying very little rent, especialmente si están en una unidad controlada por la
la ley de control de rentas y en una unidad de bajos ingresos. People who come to the webinars get priority. Gente que viene a los webinars les dan prioridad. Why? Because you're going to be less time consuming. Porque van a ser menos consumidores de nuestro tiempo. Because you know a lot of what we need you to know. Porque saben mucho de lo que necesitamos que ya sepan y entiendan. But if you're the kind of person that's always asking for special attention and texting one little question, that sends me a message that you're going to be very time consuming. Eso me manda un mensaje que van a consumir demasiado tiempo and you lose points and are less likely to be a case that we open when we start opening. La gente que me manda, tengo una preguntita, no puedo ir al taller. ¿Me puede contestar? Es nada más una preguntita. Eso es un señal para mí que va a ser consumidor de tiempo y pierden prioridad. Okay. So reminder to join ACE, Tenants Together in your tenants union. I'm now going to go through what the documents look like. This is the summons. Read it. It's not that complicated. You really just have to read like up to here to know what you need to do and then go on Stay Housed LA instead of this statewide resource. Nada más tienen que leer hasta acá y luego usar Stay Housed LA en vez de este recurso estatal. This is the courtesy notice from the court. Esa es la nota de cortesía a la corte. People tell me all the time they didn't get it, and then I find it in their papers. La gente me dice todo el tiempo que no la recibieron y luego la encuentro entre los papeles que tienen con ustedes. And the reason for that is that it's going in the wrong direction and it's going by itself. And the reason for that is you didn't open it. So I find it unopened. Lo encuentro sin abrir. Open everything and read it. Abran todos, léanlo. And don't just skim, okay? No nada más, aquí nada más. When people have this and I ask them, well, why didn't you go to these resources? Les pregunto, ¿por qué no utilizaron? Oh, I didn't notice that. I thought this was for people in wheelchairs. No la leí porque pensaba que era para personas en sillas de rueda. This has tres secciones. Where to get legal help, dónde conseguir ayuda legal. The new one has Stay Housed LA. La nueva tiene Stay Housed LA. What to do if you're disabled, qué hacer si son discapacitados, and a little bit about records being sealed y cómo lograr que se mantenga sellado su record. So read it, lean in its enteramente. And don't call Betsedic, don't call Legal Aid Society of Orange County. Go to Stay Housed LA. All of these agencies are now in Stay Housed LA. Vayan a Stay Housed LA. Todas estas agencias están en Stay Housed LA. Then there are any paper that looks anything like this. Cualquier papel que se ve como estos son, not that one, son papeles de corte. These are all court papers, okay? What do you need to do? Go straight to Stay Housed LA and then get yourself to the next webinar. ¿Qué necesitan hacer si reciben algo? Stay Housed LA, ask for legal help, pidan ayuda legal y próximo webinar. Can everybody put all the webinars up Tuesday, Thursday, Saturday AM, and Monday at 1? Ahorita van a poner todos los webinars. If you do all of this, si hacen todo esto, I'm sorry, and also start gathering your evidence. También empiecen a colectar su evidencia. These are documents that we give to our clients so that they will have all their evidence ready to go. If you do all of that, si todo en eso, hacen todo eso, you are going to avoid getting this very scary red and black notice that says the sheriff is coming in 5 days. Haciendo todo eso, evitan recibir esta notificación que sí esa sí llama la atención. Letras rojas y negras, el sheriff viene en 5 días. It comes with 2 other papers. If I ask you to send me the notice to vacate, it means I need all 4 papers. Si pido esta notificación, necesito todos los 4 papeles. Once they lock you out, they put this on the door. Ya que los echan, ponen esto en la puerta. Going in at that point could be prosecuted as a felony or a misdemeanor. Si entran después de que ellos estén en la puerta, los pueden desalojar como felonía o como delito menor. So my tone today has been the emphatic tone.
Mi tono hoy ha sido ese tono enfático, because I want to make sure people are listening. Quiero estar segura que me están prestando atención. What I can tell you is no matter how depressing what I have said is, no importa qué depresante es lo que he dicho, we are having success with people who listen to us and do what we ask them to do. Hemos tenido éxito con gente que nos escucha y que hacen lo que les pedimos. Because when we fight, we win. Porque cuando luchamos, ganamos. And with that, we're going to close. And Kevin, I would stop recording so that this will be cleaner. And then let's do the Q&A as a separate recording.